ଛନ୍ଦର ପ୍ରକାର ଯେଟା ପଢା ହବ ନା। ଛନ୍ଦ କେତେ ପ୍ରକାର? ଦୁଇଟା ନାଇଁ, ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର। ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଦୁଇ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଦି ପ୍ରକାରର ସମ ବିଷମ ତଳେ ଦିଆହେଇଛି। ଛନ୍ଦ ହେଲା ଦି ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ଅଛି ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ। ସେଇ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦକୁ ପୁଣି ଦି ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ସମଛନ୍ଦ ଗୋଟେ ବିଷମ ଛନ୍ଦ। ପୁଣି ସମଛନ୍ଦକୁ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରିଟା ଅଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି ତ ବହିରେ ଚାରିଟା ଦେଇଛି ହେଲା। କୁଜରୀ ଚକ୍ରବେଳୀ ନଟବାଣୀ ବଙ୍ଗଳା ଚାରିଟା ଅଛି। ଏଇଠି ଆହୁରି ଥାଏ ହେଲା, ବହୁତ ଆହୁରି ଛନ୍ଦ ଅଛି। କମ ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ପ୍ଲସ ଟୁ ନା ସେଇ କମ ଦେଇଛି। ବିଷମ ଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଚକି ଶଙ୍କରାଭରଣ ଆକୁ ଛାଡି ଆହୁରି ଘରେ ସାତ ଆଠଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ବହିରେ ଚାରିଟା ଦେଇଛି, ଚାରି ଚାରିଟା ପଢିବ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ। ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ କଣ? ଯେଉଁ ସବୁ ଛନ୍ଦରେ ପ୍ରାନ୍ତ ମିଳନ ଥାଏ ତାକୁ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ କହନ୍ତି। ପ୍ରାନ୍ତ କଣ? ପ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗ ମାନେ ଗୋଟେ ଧାଡିର ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗଟା କୋଉ ସରି ହୁଁ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଧାଡିରେ ଯଦି ଲେଖା ହେଲା ତାର ପ୍ରାନ୍ତ କୋଉଟା? ଶେଷଟା ନା। ଆଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜମକ ଆସିବ, ଆଦ୍ୟ ଜମକ ମଧ୍ୟ ଜମକ ପ୍ରାନ୍ତ ଜମକ। ଆଦ୍ୟ ମାନେ ଆରମ୍ଭରେ, ମଧ୍ୟ ହେଲା ମଝିରେ, ପ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ଶେଷରେ। ତ ସେଇଟା ଥିଲା ଯେଉଁ ସବୁ ଛନ୍ଦରେ ପ୍ରାନ୍ତ ମିଳନ ହୁଏ, ଅର୍ଥାৎ ସେ ଛନ୍ଦର ଶେଷ ଗୁଡାକ ମିଳନ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ କହନ୍ତି। ଓଡିଆ ପଦ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରୀତି ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ହଁ, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ସମଛନ୍ଦ ବିଷମ ଛନ୍ଦ। ଏକାଥରେ ଦେଇଦେଇଛି ଏଠି ସମଛନ୍ଦ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ସମଛନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଯୋଉ ନମୟ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି କରଣ କାରଣ ହେଲା। ଏଟା ଦେଇଛି ଗୁଜରୀର ଉଦାହରଣ, ଗୁଜରୀ ଛନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାନ୍ତ ମିଳନ ଅର୍ଥାତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଭାଗବତର ଗୋଟେ ଲାଇନ ଲାଷ୍ଟ ସାଧାରଣତଃ ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନତମ। ଏଇ ଯୋଉ ସମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦଟା ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନତମ। ଆଗରୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଫୀତ ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା କଣ ହଉଥିଲା, ଶେଷକୁ ନ ମିଳିଲେ ଗୀତ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଯିଏ ବି ଆମେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଦି ପଦ ଲେଖିବା ଲାଇନ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ପ୍ରଥମ ପାଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷର, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଯଦି ନ ମିଳିଲେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଟା ଠିକ ଲାଗେ ଗୀତ। ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରାନ୍ତର ମିଳନ, ଅର୍ଥାତ ଦିଟା ଯାକର ସମାନତା ବା ମିଳନ ହେଇଥାଏ। କେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କିଏ କହିପାରିବ? ହଁ ସେଟା ତ, ହଁ ସେଟା ତ ବହିରେ ଦେଇଛି। ଆଉ କୋଉଟା? ସେଟା ବି ଚରଣ କାରଣ ଦିଟା ସବୁ ମିଳନ ହେଲାନି ନା ନା। ଆଉ ଯଦି କହିବେ ନମାୟ ନୃସିଂହ ଚରଣ ପରମ କାରଣ ଅନାଦି, ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ? ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ଉପର ଚରଣ ତଳେ। ନହେଲେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଆଉ କଣ ଉଦାହରଣ ଦିଅ କହିବ? ଏବେର ଗୀତରେ କେତେ ଅଛି ତ ଶୁଣ ନା କଣ? ମୁଁ କହୁଛି, ଭାଇରେ ଭାଇ ଦେଖି ଦେଖିଲି ଆଜି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଗାଡି। ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ଗାଡି, ତା ଭିତରେ ସଜା ହେଇଛି ନା ଆମ୍ବ, ତା ଭିତରେ ଆମ୍ବ ପଣସ ସଜା ହେଇଛି ଧାଡିକି ଧାଡି। ଗାଡି ଗାଡି ଧାଡି ଦିଟା ଯାକ ସମାନ ହେଲା। ଅଛି ନା ଏଇଟା? ଗୋଟେ ଛୁଆ ଗାଏ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଛୁଆ ଏଇଟାକୁ ଗାଏ, ଭାଇରେ ଭାଇ ଦେଖିଲି ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡି, ତା ଭିତରେ ଆମ୍ବ ପଣସ ରହିଛି ଧାଡି ଧାଡି। ସେଇଟା ଠିକ। ତାପରେ କଣ? ସେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଏମିତି ପଦକୁ ପଦ ଚରଣ ମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ ପ୍ରାନ୍ତ ଗୁଡିକ ଯୋଡି 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 ଏଇଭଳି ପ୍ରକାରର ଥାଏ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାନ୍ତର ମିଳନ ଘଟେ, ଅର୍ଥାତ ଦିଟା ଯାକ ସମାନତା ହୁଏ। ତାକୁ ଆମେ ମିତ୍ରାକ୍ଷର
ମାନେ ଅକ୍ଷରର ମିତ୍ରତା ମିତ୍ର ମାନେ ସାଙ୍ଗ ମିତ୍ର ଆଉ ମାନେ ସାଙ୍ଗ ଅକ୍ଷର 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 ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଗୁଡିକ ରରେ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରାନ୍ତଟା ରରେ ସରିଲେ ତଳଟା ମଧ୍ୟ ର ଯେମିତି ଭାଇ ଭାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡି ଦରେ ସରିଲା ତା ଭିତରେ ଯୋଉଟା ହେଇଛି ଫଳ ଆମ ମଣିଷ ଧାଡିକି ଧାଡି ଦ ଆଉ ଦ ଦିଟା ଅକ୍ଷର ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ଏକା ଅକ୍ଷର ଏକା ପ୍ରକାର ନାଇଁ ଏଟା ହେଲା ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ ସେଇଭଳି ଲେଖାଯାଏ। ତ ସେଇ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ହେଲା ସମଛନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବିଷମ ଛନ୍ଦ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗ ପଢିବା ସମଛନ୍ଦ ସମଛନ୍ଦ ଭିତରେ କଣ କଣ ଅଛି ସମଛନ୍ଦ କଣ ଦୁଇ ବା ଚାରି ଚରଣ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦର ପ୍ରତି ପାଦରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହେଲେ ତାକୁ ସମଛନ୍ଦ କହିବା। ଦୁଇ ବା ଚାରି ଚରଣ ଅର୍ଥାৎ ଦୁଇ ବା ଚାରି ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଦ କଣ ଆଗରୁ କହିଛି ଧାଡି ଧାଡି ଗୁଡ଼ିକ ନାଇଁ ତମେ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ପଦ ଦିଟା ଧାଡିରେ ଗୋଟେ ପଦ ହୁଏ ବା ଦିଟା ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ ହୁଏ ବେଳେ ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଚାରିଟା ଧାଡି ଚାରିଟା ପାଦରେ ଚରଣ ଯୋଉଟା ପାଦ ସେଇଟା ଚାରିଟା ଧାଡିରେ ମଧ୍ୟ ଚାରିଟା ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ ହୁଏ ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଧାଡି ହଉ ବା ଦିଟା ଧାଡି ହଉ ତା ଦେହରେ ପ୍ରତି ପାଦରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପର ଧାଡିର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକିଟା ତଳ ଧାଡିର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେତିକିଟା ଦିଟା ପାଦ ଯଦି ଥିବ ଦିଟା ଯାକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଥିବ ଚାରିଟା ପାଦ ଯଦି ଥିବ ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ହେଲା ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲ ମିତ୍ରାକ୍ଷର କଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ କଣ ପ୍ରାନ୍ତର ମିଳନ ହୁଏ ନାଇଁ ପ୍ରାନ୍ତ ଛନ୍ଦରେ ପ୍ରାନ୍ତ ମିଳନ ଥାଏ ତାକୁ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ କୁହନ୍ତି ଯୋଉ ଧାଡିରେ ଧାଡି ଧାଡି ହେଇକି ସମଛନ୍ଦ ସରି ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ କଣ ହୁଏ ଧାଡିଟେ ଲେଖିଲ ଉପରେ ଧାଡି ତଳ ଧାଡି ସବୁ ଧାଡିର ଶେଷଟା ପଛରେ କଣ ରେ ଡାକିବି ସରି ମନେ ଅଛି 2 3 5 7 ହଉ ତାହେଲେ କଣ କହିଲେ ଯେ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ ସବୁ ଲାଷ୍ଟଟା ସମାନ ହବ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ସମଛନ୍ଦ ସମଛନ୍ଦରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିଟା ତିନିଟା ତ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଅ ଚାରିଟା ଧାଡି ବାଲା ଗୋଟେ ପଦ କୁହ ଚାରିଟା ଧାଡି ବାଲା ପଦ ଦେଖ କହି ନଥିଲେ ହବନି ମନରେ ଭାବନା କେତେ ଗୀତ ଅଛି କେତେ କଣ ଅଛି ଭାବ ଭାଗବତରୁ ଦି ଧାଡି ବସିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଜାଣିନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦ ଝରୁଛି ମକରନ୍ଦ ନାଇଁ ପାନ ଗାଇକି ଗୀତ ଗାଇଲ
पेंसिल क्लिक कर पास देबे छाड़ दे तो बुझी से कवर छी ठीक क हला एटा तो दीले धाड़ी कर दीले धाड़ी हला तमरो चारि पादी हम दी पादी ताले ऊपरटा कोन पाद ठीक ऊपर गोटे पाद तळ गोटे पाद जदि हम पढले दी पाद ना चारि पाद हला लेकिन दी पाद पढुचे ताले कोन हो से कोछि कि समछंद रे अक्षर संगे प्रत्येक पादर अक्षर संगे ताले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ताले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नटा हला नटा आ नटा से गुडा हला आउ चारटा थिबो सब समय जक सेमति ही हबो तेनु कहला दुई बा चारि चरण विशिष्ट पदर दुई बा चारि एटा दीटा अछि तु चारिटा मध्य कर परिबो चारि चरण अक्षरे अक्षर संख्या समान जे दिथिबो ताले सी हला समछंद एइदिन मध्य मित्राक्षर छंदर अछि कोन अछि एइदिन द आ एइदिन द ताले एइ दीटा अक्षरर मित्रता हला माने साम करिलो निये जहा ये सेया लास्ट अक्षर एटा हला मित्राक्षर छंद तारना तार प्रांतर मिलन होतबार एटा मित्राक्षर छंद मित्राक्षरर समछंद कोन मित्राक्षरर समछंद हला प्रत्येक चरण द प्रत्येक पादर अक्षर संख्या समान थिबो क्लियर हेला एतिकी तापरे पुणी सेही समछंद को जो केतेटा श्रेणी विभाग करा जायछि तमरो किछिटा श्रेणी जो अछि ता भितु चारटी श्रेणी पढबो गुज्जरी चक्रबेणी नटबाणी बंगलासी ताला चारटी श्रेणी तबे गुज्जरी प्रथम आसले गुज्जरी गुज्जरी छंद कोन एई छंदरे दुई पादरे एक पद हुए जेमिति के दीटा पाद रे एक पद होछि एटा गोविंद बोलला पदधति मकरंद दीटा जाक पादरे गोटे पद हला पदे भागवत पदे ठीक ताले एटा गुज्जरी छंद एटा को छंदरे लिखा आइछ ताले गुज्जरी छंद कना आपको आउ गोटे पद लिखिले सेटा कोन पद होबो के एटा कि पूरा पद भागवत पढिछे त धाड़ी धाड़ी तो पढिबो ना पढिन हो भागवत रे दीटा अछि हला ना 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 एटा कोथि अछि ना हां भागवत तो तापर देला एई छंदरे दी पादरे एक पद हुए प्रत्येक पाद्यरे न अक्षर थाए एटा न अक्षर गुज्जरी रे भाग गुज्जरी रे थाए न अक्षर एटा केतिरा अछि नटी अछि तबे गुज्जरी राग गुज्जरी रे बा छंद गुज्जरी रे नटी अक्षर थिबो प्रत्येकटी पादरे न अक्षर थाए प्रति पादर तृतीय और शेष अक्षर जति हुए प्रति पादर तृतीय अक्षर 1 2 3 आउ शेष अक्षर जति पाद हुए आ कोटा शेष अक्षर कोटा हेलो कौन होचे ହେଲା ताले एति बात क्लियर हैला गुज्जरी कोन प्रत्येक पादरे 9टा अक्षर थिबो आउ प्रति पादरे तृतीय आउ शेष अक्षर द जति पाद अर्थात विराम जीवटा निश्वास नेले जीवटा सतरे रही कि टिके गाइबो विराम नै तबे एहा एक प्राचीन और जनप्रिय छंद सबुटु पुना को कहिछि कारण भागवत सही समय रचना करैथिला के रचना करथिले भागवत हां आउ के करथिले ना के करथिले रे एई रे भागवत हम ओडियांकर प्रसिद्ध गोटे ग्रंथ प्रत्येक घरे घरे सेटा घरे घरे पूरे पूरे गां टू शहर सब अंचल रो ओडिसा प्रसिद्ध ग्रंथ तमे ताकई जानि जे के लिखि हां जगन्नाथ दास भागवत रचना करथिले काई रचना करथिले तो मैंने पढ़े मैंने को हठात को भाबले पिला माने पाठ पढ़ी रचना कर दे सत्य समस्त जानि कर नहीं तार मां जगन्नाथ दास मां विधवा थिले से जाउथले गोटे मंदिर को सुनिबा पई संस्कृत भागवत गुडा हेते बेले थिला श्लोक आकार रे गाइबा को भय होतला से जाइथिले सुनिया पई
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଦ ବୁଝା କଲେ ସେଠି ନନା ମାନେ ବଡ ବଡ ପୂଜାରୀ ମାନେ ବସିକିନା ପାଠ କରନ୍ତି, ପାଠ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ଶୁଣନ୍ତି। ତ କଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଥର ସେ ଭଜନ ମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧାଡି ବୁଝା ପଡିଲା। କିଏ ସେଠୁ ଠିଆ ହେଲେ ପଚାରିଲେ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ମତେ ଏଇଟା ପୂଜା କଲେନି, ଟିକେ ବୁଝେଇଲେ। ସିଏ କଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଉପର ପୂଜା ପାଠ କରିକି ଟିକେ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରି ମାନେ ଗୋଟେ କୁ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଆମେ ବଡ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସବ ସାଧାରଣ ନାରୀଟେ, ଆଉ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ମାନେ ସ୍ଥାନ ଟା ସେତେବେଳେ ପାଦ ତଳେ ଥିଲା, ପୁରୁଷ ମାନେ ଏଇଠି ରହିଲେ, ନାରୀ ମାନେ ସେଇଠି ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ କରିକିନା ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଧବା ନାରୀଟେ ଆସିକି ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବି। ସେତେବେଳେ ପାଠ ଜଣେ ପଚାରିଦେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଉତ୍ତର ଦେବ, ସେ ଭାବୁଥିଲା ମତେ ସିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୋର ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ଟା ପୁରା କମ୍, ସିଏ ମତେ ପଚାରି ଦଉଛି ତାର ଏତେ ସାହସ, ଏଇଭଳି କିଛି ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ କଣ ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ନାରୀଟିଏ ହେଇକି ଗରିବ ତୁ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ, ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବୁ। ସେ ସବୁ ଆସି ଘରେ କାନ୍ଦିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ, ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ପଚାରିଲେ ମା କଣ ହେଇଛି, ତା ମା କହିଲା ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେଇଠୁ କହିଲେ ଏଇ କଥା ଠିକ ଅଛି, ତାହାର ମା ର ମନ ରକ୍ତ ମାକୁ ଦୁଃଖ ପାଇଥାନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭାଗବତକୁ ଓଡିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିକି ଓଡିଆରେ ନିଜର ବହୁତ ସାରା ତା ଦେହରେ ପୁରାପୁରି ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଅଛି, ନିଜେ ନିଜେ ସେ ଭାଗବତ ଯୋଉଟା କି ସେଇ ସମୟରେ ଭାଗବତ ଯଦି ପଢି ପାରିଲ ତାହେଲେ ତମେ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ଯଦି ଭାଗବତ ନ ପଢି ପାରିଲ ତାହେଲେ ତମେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ନୁହଁ। ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଝିଅ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଥିଲା, ଯୋଉ ପୁଅଟି ଭାଗବତ ଦି ଧାଡି ପଢି ପାରୁଥିଲା ତା ପାଖେ ଝିଅ ବାହାଘର କରେଇବେ, ନହେଲେ କରେଇବେ। ଆଉ ବାପା ମା ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଇଗଲେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲାବେଳେ ଭାଗବତ ପଢିକି ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା। ଏବେ ତ ସେ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳିଆ ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଇକି ବିଛଣାରେ ପଡିକି ମରିଲା ବାଲା ବହୁତ କମ। କିଏ କେତେବେଳେ ମାନେ ଅତି ଛୋଟରୁ ନେଇକି ବଡ ବୁଢୀ ହେବେ ଯାଇ ବୁଢା ବୁଢୀ ଏ ରହୁନାହାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କିଏ ମରିଗଲାଣି କେମିତି କଣ ଟପି ପଡୁଛନ୍ତି ନାଇଁ। ତେଣୁକରି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଗଲାଣି, ନହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି କୋଉଠି ଭାଗବତ ଆସିକି ପଢୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆଗରୁ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକମାନେ ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଛଣାରେ ପଡିକି ରହୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଭାଗବତ ପଢାଯାଏ। ତ ଏଇଠୁ ଆସିଛି ଭାଗବତ ହେଲା, ମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡିଆ ଭାଗବତ। ତ ଯାହା ହଉ ଗୁଜରୀ ଛନ୍ଦ କଣ, ପାଦରେ ଦ୍ୱିପଦ ଦୁଇ ପଦରେ ଏକ ପଦ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ 9ଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ, ପ୍ରତି ପାଦର ତୃତୀୟ ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷରର ଯତିପାଦ ହୁଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଜନପ୍ରିୟ ଛନ୍ଦ, ବହୁତ ପୁରାତନ ଦେଇଥିଲା। ଭକ୍ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖା ହେଇଛି ବହିରେ, କେମିତି ପଢି ଦେଇଥାନ୍ତ ତାପରେ କହିଥାନ୍ତ ସରଳା ଦାସ। ଭକ୍ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଭାଗବତରେ ଏହା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଇ ଛନ୍ଦକୁ ଭାଗବତ ବୃତ୍ତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଗୁଜରୀ ଛନ୍ଦକୁ ଭାଗବତ ବୃତ୍ତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ନା এই ଗୁଜରୀ ଛନ୍ଦଟି ସର୍ବ ପ୍ରାଚୀନ ଛନ୍ଦ, ଯୋଉଥିରେ କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଡିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏଇ ଛନ୍ଦରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁଜରୀ ଛନ୍ଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ଭାଗବତ ବୃତ୍ତ ହେଲା। ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9 ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଅନ୍ୟତମ ନାମ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ। ଓଡିଆ ଭାଗବତକୁ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି କୁହାଯାଏ, ଏହା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେବେ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ତାକୁ ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ବା ବୃତ୍ତ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଭାଗବତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପାଦ 9 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ। 9ଟି ଅକ୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପାଦରେ, ଉପର ପାଦଟି 9 ଅକ୍ଷର, ତଳଟି 9 ଅକ୍ଷର, ସେମିତି ଯେତେଟା ଧାଡି ଭାଗବତରେ ଆମର ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଧାଡି 9 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମେ ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦର ଭାଗବତ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ଆମେ ଆଉ କଣ କହୁ, କୋଉଥିରେ ଏଇଟା ଗୁଜରୀ ଛନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଗୁଜରୀ ଛନ୍ଦଟି ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଭାଗବତ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ୍ଲିୟର? ତ ବହିରେ ତମର ଆଉ ଗୋଟେ ଧାଡି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ନମଃ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ, ଯାହାକୁ ରଖିବ ଅନନ୍ତ କିପରି ପାରେ ବଳ। ପ୍ରଥମ ଧାଡିରେ ନମଃ ନୃସିଂହ ଚରଣ ନ ଅଛି, ତା ସହିତ ପ୍ରଥମ ଧାଡିଟି 9 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦଟି ଅନାଦି ପରମ କାରଣ, ଦିଟା ଦେଖ 9 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଗୁଜରୀ ଛନ୍ଦ। ଆରି ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ପ୍ରଥମତ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ପାଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଣ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଣ, ତେଣୁ ଦିଟା ଅକ୍ଷର ସହିତ ମିତ୍ର ବସୁଛି ବୋଲି ଅକ୍ଷରର ପ୍ରାନ୍ତର ମିଳେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଶେଷ ମାନେ କଣ, ପ୍ରାନ୍ତ। ପ୍ରଥମ ପାଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ବା ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତ ଅକ୍ଷରଟି ଣ,
द्वितीय पादर प्रांत अक्षर तीन तेणु एई दृष्टिରୁ ଦିଟା ଯାକ ସେ ହେଉଛି ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି क्लियर मित्राक्षर छंद लिखा जायछि बोली तापर एटा समछंद काहेकि समछंद काहेकि आमे पढिचे समछंद रे कोन ए दुई पाद बा चारि पाद रे गोटिए पद आ पदर अक्षर समिति समछंद कारण प्रथम दाडी रे नटी द्वितीय दाडी रे नटी दीटा जाक पादर अक्षर नटी हम समछंद तापर हम पढिला उज्जवली केमिति दी पादरे दी पादरे एक पद है ना और बहुत सारा अच्छी चारि पदरे मध्ये एक पद कने एटा देखो तमे एक्स्ट्रा दीटा আছে ଯାହାକୁ ରଖିବ ନା ତ ଏଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ବହିର ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ହେଲା ए जो नमय नृसिंह चरण अनंत परम कारण एठी होला ଗୋଟେ ପଦ ଯାହାକୁ ରଖିବ ଅନନ୍ତ କିପରି ପାରେ ବଳବନ୍ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ तेणु करिकी तापर कोन कहले जे सबुर अक्षर समान आउ न प्रथम अक्षर सॉरी को अक्षर रे जति पदुची तृतीय और शेष अक्षर प्रथम ना तृतीय होला कोडा नमई तापर शेष कोडा चरण हो जति पदटा तुम कोन भाबुछ कि अक्षर समान हो बोली भाबुछ कि विराम जीव सेठी विराम नहो गीत गाइला बेले जीव सेठी विराम नहो अक्षर समान जोटा जतिपात सेटा नहीं आमे आगु पढिले कि जतिपातटा कोन कवि गान आवृत्ति कला बेले कविता गान का आवृत्ति कला बेले प्रति पादर केतेक निर्दिष्ट स्थल रे जीव मोर विराम नहीं अर्थात के अटके एही विराम विच्छेद को जतिपात कहा जाए अक्षर अक्षर समान को जतिपात कहा जीव नहीं ना तेणु करके नमही जिते आम गीतटी गाउचे नमही नृसिंह सांगे सांगे कहूचे ना नमही ब्रेक दे नृसिंह चरण कहूचे नहीं नमही नृसिंह चरण टाक एका बेले कहूचे नहीं सेकेंड कोन अनादि परम कारण आम एमती कहूचे कि अनादि परम कारण एमती कहूचे कि नहीं अनादि परम कारण एमती कहूनी तो जो जगह रे जीव टिके विराम नउची कथा कहले बेले जोटी अटकुची सेटा हला तमरो जतिपात हला तबे प्रथम थारे तृतीय अक्षर हला ई आउ शेष हला ना द्वितीय पाद रे तृतीय अक्षर हला दी आउ कोन शेषटा कोन हला ना तो सेई दीटा जगह रे अटकुची जीवटा विराम सेई अक्षर रे जीवटा टिके विश्राम नउ तेनु सेठी जतिपात होची हला बुझरिटा पूरा क्लियर पुणी जो एटी देछि जहाकू रखिबे अनंत जहाकू रखिबे अनंत ठीक करे पारे बळबल भागवत जगन्नाथ दासंकर जतिपात क्रम 3 युक्त 6 3 युक्त 6 माने प्रथम 3 नंबर का आउ ता पर 6 नंबर युक्त 9टा अक्षर ना 9टा अक्षर जो 3 युक्त 6 काई लिखला प्रथम 1 2 3 नंबर थे तापर 4 5 नहीं 4 5 तीन पर पुणी 1 2 गणिब 1 2 3 4 5 6 तबे आर 3 नंबर आर 6 नंबर रा जतिपात है क्लियर आ गोटे पढेबे तापर अलगा पढे तापर चक्रकेली हला राग चक्रकेली रे कोन अच्छा बुझरिटा पूरा क्लियर तो हां ठीक चक्रकेली हला एहा दुई पाद विशिष्ट छंद तीटा पाद ये जेमिति दी पाद रे एक पद हुए चक्रकेली रे मध्य दी पाद रे एक पद हुए चक्रकेली रागर पाठ तने पढे छ आगरो चक्रकेली रागर पाठ पढी ना आगरो मथुरा मंगलटा प्रथम पादटा चक्रकेली प्रथम छंदटा चक्रकेली रागरे नथिला कि नहीं जय गोविंद गोकुल सुंदर जय राम अनुज दामोदर थिले तमर कोन ती चक्रकेली राग दी पादरे गोटे पद होइला ठीक आउ कोन कहे दी पादरे एक पद होउची ता सहित प्रति पादरे अक्षर संख्या 11 प्रत्येक धाड़ी अक्षर संख्या मध्य जय गोविंद गोकुल सुंदर 1 2 जय हला 2 गोविंद हला 3 3 5 गोकुल 3 सुंदर 3 3 3 6 3 9 10 11 11 हला 3 6
नौ दस एगार दीटा है ना, एगार एगार तापरे प्रतिपदर षष्ठ और शेष अक्षर रे जतिपद हुए बोली कि को षष्ठ अक्षर कोटा 1 2 3 4 5 6 गो जय गोविंद जय गोविंद गो कुल सुंदर है ना जीवटा से विराम नौछि गो पाखे आमे जदि गाइबा को चाहिबा तमे को आमे तो नाही जय गोविंद जय पाखे रहि जिवो आमे मने मने तो सिखै छै सब अक्षर पाखे रहि जिबा किंतु तांकर जो प्रोसेस ता अछि गीत जते बेले गोटे लोक सिखुची आमे जते बेले आमे सिखुने आमे कोउठी भी अटकी गीत गाई दउचे ताले हम सुर सुर ताल लय किछ था किंतु जते ଶିଖିକି ଗାଇବ ସେ ପ୍ରପରଲି ଗୀତର ଯୋଉଟା ଯୋଉଠି ରହିବା କଥା ସେ ସେଇଠି ରହିବ ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ଗୀତ ସେଇଥିପାଇଁ ସୁର ତାଳ ସବୁ ଭୁଲ ହୁଏ ନାଇଁ କି କାହିଁକି ଭୁଲ ହୁଏ ଆମେ ଆମେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ କହିବା ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋକୁଳ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ତ ଗୋ ପାଖରେ ରହୁନି ଆମେ ତ ଗୋକୁଳ କହିଦଉଛି ପୁରା ପୁରି କାହିଁକି ଏଇଟା ଗୋ ପାଖରେ ସେ ରହୁଛି ଆମ ଜୀବ ତ ବିରାମ ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସ ସେମ୍ ନୁହଁ ନା ଯେମିତି ଆମେ ଗୀତ ଶିଖିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରପର ଫର୍ମୁଲା ଫଲୋ କରିକି ଗୀତ ଶିଖୁଛେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମ ସୁର ତାଳ ଲୟ ସମାନ ଆସିବ ସମାନ ଅଛି ଠିକ ସେମିତି ଲେଖିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡିଥାଏ तो सेठ जो कहले षष्ठ पाद और षष्ठ और शेष अक्षर ऊपर जतिपात हुए जय गोविंद गो कुल सुंदर तांको स्वर अनुसार से माने गाय और जय राम अनु ज दामोदर अनु पाखे रहउची न न रे हर्षकार जेटा अछि सेठी रहिबो तापर ज दामोदर एसटी मथुरा मंगलरू आ गोटे अछि आसई बसंत शिशिर अंते दिशई धरणी चारु केमंते बसंत मधुसूदन एथिरा अछि कोन 6 युक्त 5 प्रथम षष्ठ अक्षर और शेष अक्षर प्रथम षष्ठ कोटा आसई बसंत नहीं तापरे अंते चारु केमंते आ ऊपर धाटे कोन जय गोविंद को 3 2 5 1 6 नंबर तापरे शेष अक्षर कोटा षष्ठ और शेष अक्षर से जतिगत होते हाँ प्रतिपादर षष्ठ और शेष अक्षर प्रतिपादर प्रथम धाड़ी रे षष्ठ अक्षर कोटा शेष अक्षर कोटा सेकंड रे कोटा जॉन जय राम शेष अक्षर ताପରେ आसई बसंत 6 नंबर शिशिर तल धाड़ीटा तो ସେଥିରେ ଅनु ଅନୁଟା ହେଲା ଷଷ୍ଠ ଅକ୍ଷର ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଧାଡିରେ କଣ ହବ ଟନ୍ ତେ ତାପରେ ସେମିତି ଦିଟା ଧାଡି ନିଜେ ମନରୁ କହିଲ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମ ନୃସିଂହ ଚରଣ ତମେ କହୁନା ନିଜ ମନରୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଧାଡି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ତ ଚକ୍ର କଇର କ୍ଲିୟର ଦି ପାଦରେ ଏକ ପଦ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 11 ତାପରେ 6 ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପାଦର ଷଷ୍ଠ ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଜତିପାତ ହୁଏ
फॉर्मूला मन रखा गले 6 + 5 नहीं 6 युक्त 5 प्रथम देखले 3 युक्त 6 6 + 5 रे बुझिलो त केमिति प्रथम 6 नंबर 1 2 3 4 5 6 तापर 1 2 3 4 5 हां दिटांगर जोग हुए सेडी अतिपात हुए क्लियर हैला दीटा दीटा पूरा क्लियर तमे बुझिलो हां कहिलो हमर जगन्नाथ दास भागवत डाकू संगे लिखा है दशम स्कंद मार्ग खाए बुझिल पचारि तुम मंदिर असुविधा होची एठी क्लियर करबो आगो को गली सेकंड ईयर बेसी पाठ हो कोन असुविधा होतबो मने रहउनी मने रहउची ना मने रह जेबा कहली भागवत जगन्नाथ दास को विषय केते कोन हम चर्चा कले भागवत विषय केते कोन नहीं चर्चा कले नवाक्षरी काहे ताको कोआ जाय काहे कोआ जाय नवाक्षरी भागवत को नवाक्षरी बोली कोने नवाक्षरी भूत बा नवाक्षरी छंद बोली काहे काहेकि ना एहार प्रत्येकटी पादर अक्षर संख्या 9 मने रख बुझी नहले कहि दे केते जर 9 बुझी परिबो हम बुझे के मने रख हमर असुविधा कोन रहउची जानि पड़बे कि तमे कहू न सेटा कहिले हमको असुविधा फाइंड आउट करले तके सॉल्यूशन दबो कोन ना नहीं कोन कम असुविधा रहबो या मने ना सुनिला पई ठीक से बुझी होनी कौन टा होची जे सांगे से पढ़े की पछारे ସେଇଟା ତ ପଢି ଆଇଡେंଟିଫାଇ କରି अरेंज कौन ଭଲ ଲାଗିବନି କଣ କିଛି ଔଷଧି ଗୁଣ ଭଲ ଲାଗିବନି କଣ ଅଛି ଏଲିସି ହାय ଆଥାଏ ଆଉ କଣ ଥାଏ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେंଟ को सही बढ़िया बना रखे आलू धीरे धीरे खाई अरे मामा और सारे से पढ़ाई एती खंडे आलू बेसी एका बोली हजम कोड़े टा कर दिबो दीटा लेखा डेली दीटा एटे एटे मंजी तक पानी रे बतरे को संतोरे सकाळ उठिबो ताको चुपा छड़े चुबे दे ग्लास पानी होला रेगुलरली कोड़े टा खाइबो बेसी कहै तिगड़िबो सरेबो पुणी से सरे आउ गोटे टा खाइबो बाहर जिनिस खाइबो तम पाठ मने रहइबो आ मने रहइबो लोको कर मने रहइबो मने बादाम वाली बोल खाली बादाम खाइले हबनी बादाम खाइले फुली जाई मने रहइबो आलू मन कोड़े कोड़े डरा आइबो बतरे देबो ताको दीटा लेखा मंजी खाइबो नहीं सच्चे कोन हो असुविधा काई फाइनेंशियल मार्क मिले एबे कोन तोर मने ध्यान कोन कंसंट्रेशन हो देखो एबे प्रैक्टिस करो जेते बार प्रैक्टिस कले देना नहीं ते पूरा सुमरे नहीं सेंटे केते परसेंट मिले 40 मिनट आता करो केते परसेंट 220 हां 220 राउंड ठीक है
ध्यान देले मन रहिबो हला ठीक हाउ 2000 को मन रखिबो समस्त चक्र क्लियर बुझली क्लियर समस्त पर ठीक एबे कोन पड़ला एतिक तो बेसिक ग्रामर पढ़ना तो कर हां राजे तो हम तो पढ़े सब पढ़े हम पढ़े बोले यात्रा हम पढ़े पढ़े समझ अपना तो पढ़े दूसरी की पूरा पढ़ गया देखो जब फर्स्ट कौन करते हैं नहीं समझो मन रहते हैं टीचर कर सुने नहीं बोल रहे एक बार डिग्री के मन रहे हाउ बात करो এটা কোন দিও তিন না পড়ে এই যে বলে हो बाहर कर अच्छा किसी का हरी बीरम बीरम ये पढ़ो और पढ़ो हरी के हरी के તમે હરી બીરમ ये पढ़ो पढ़े वेरी गुड तमरो कष्ट पॉइंट है वेरी गुड एक गलती नाव के रहेला अपने प्रॉपर्स ठीक ये क्या करा चाहते हैं सॉल्व तक डिसाइड करिए आप लोग ठीक है करा स्टार्ट आपण स्टार्ट कर सारे वाला सुकाळ अरे खायला मला सारे को साइड आपको है ना दर्शकांना पाहिजे पाहिजे ना सिक्का सण आसू क्या आसू बैठा